بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. معكم الأستاذ خالد الناجي. في هذا الفيديو غنقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 2 في لا سيري نيميرو 3 لو موديل كريستالوغرافي بور لي ستوديون ديال SCMP 4 et SMC 4. C'est un exercice les exercices des examens proposés. C'est un exercice complet اللي فيه presque واحد la partie ديال le cours. Donc, exercice 2, il s'agit d'une cristallisation ionique. L'oxyde de zinc ZnO se cristallise dans une structure cubique. Les ions, donc, dans la structure cubique, le type de les ions Zn de plus occupent un réseau, et forment un réseau cubique à face centrée. Voilà pour Zn de plus. Alors que les ions O2- occupent les sites tétraédriques sur 2. Les sites tétraédriques sur 2. Donc, l'exercice que nous avons presque la dernière ou l'avant-dernière vidéo, la dernière vidéo le cours. La première question, donner la projection de cette structure sur le plan X ou Y en prenant l'origine. Donc, on a la nouveauté en changeant l'origine, en prenant l'origine sur les ions O2- avec une légende Miftah. Deuxièmement, donner la coordinance et la géométrie de la coordinance de chaque ion, en tracer de la coordinance, en montrer au chaque. Troisièmement, vérifier que la formule de motif correspond bien à une formule ZnO. Quatrièmement, de quel type de structure vu en cours s'agit-il? Et cinquièmement, le rayon ionique de Zn de plus est de 0,6 angstrom, celui de O2- est 1,38 angstrom. Déterminer le paramètre A de la maille. Sixièmement, de montrer que la condition de stabilité de cette structure, et finalement calculer la masse volumique de ce cristal. C'est un exercice complet. Les parties اللي شفنا في le cours. نبداو la correction par la première question. Donc la première question, exercice numéro 2. La première question, la projection de la maille. La projection de la maille sur le plan X ou Y. Et bien sûr, on prend l'origine du repère sur l'ion O2-. Donc, on chaque la projection. Chaque déjà en utilisant un logiciel. Voilà. On a les ions. Les ions des Zn de plus qui forment la structure cubique à face centrée. C'est-à-dire que les ions occupent le sommet du cube d'arrêt A sur 2. D'arrêt A, alors que O2-, il occupe les sites tétraédriques, la moitié des sites tétraédriques. Donc, pour dessiner la position des sites tétraédriques, on dessine un cube d'arrêt A sur 2, A sur 2, à l'intérieur le cube qui est l'extérieur, qui forme cubique à face centrée. Donc, on a un A sur 2. Donc, on a bien sûr 8 sommets. On a 4 sommets. Les deux sommets opposés qui confirment des sites tétraédriques. Donc, on a seulement 4. La moitié des sites tétraédriques. Maintenant, je peux projeter sur l'axe. On a l'axe des Y. L'axe des Y, l'axe des X. Voilà l'axe des X. On a l'axe des Y. On a un carré pour faire la projection. On a de l'origine. Tout d'abord, l'origine, elle a le point. Elle a Zn de plus. Zn de plus, elle a l'ion Zn de plus, les métaux 1. Donc, lancement Zn de plus. En rouge, en rouge, la projection. On a X est égal à 1. L'autre. On a 4. ونكتبوا Z ديالهم. Donc عندي 1 مع ليون par exemple 2 عندهم
Z ديال 0 1. La même chose بالنسبة ل 3 par exemple les 4 عندهم 0 0 يعني Z فقط كنكتبوا لي Z هنا 0 و Z ديال 4 هي 1. La même chose ici بلا ما نعاود سي 0 1 ici 0 1. غناخدو الآن لي ميليو ديال لي فاس السونتر ديال لي فاس غنديرو لا بروجيكسيون tout d'abord من لو سونتر هنا première face دونك غناخدو هذا هو لو بوين هاد ليون غنسميه 5 مع 6 عندهم زد ديال 0 1 puis هنا لا بروجيكسيون ديال هادي باغ اكزومبل 7 غتكون sur ان دومي ديال اكس هي هادي و بيان سور فقط حنا كنكتبو زد اللي هي ان دومي. لا ميم شوز ici بالنسبة لهاد ليون لا بروجيكسيون غيجي في هاد لو بوين اللي هو ان دومي في إكغيك دونك سي ان دومي. لا ميم شوز بالنسبة لليون دونك إلا سميت هذا 6 7 8 بالنسبة لناف غيجي هنا ليون ناف اللي عندو ان دومي في زد اي فينالمون ليون 10 باغ اكزومبل غيجي في لو ميليو ديال هاد الكاري يعني في هاد الضلع اللي هو ان دومي. Maintenant pour les sites tétraédriques بالنسبة لهاد ليون غنسميوه ليون A en bleu. إلا درنا لا بروجيكسيون غيجي على هاد لو بوين هاد لو بوين غيكون هو لو ميليو ديال هاد الكاري اللي غندير بهاد اللون لو ميليو ديال هاد الكاري يعني هو هذا لو ميليو ديال هاد الكاري و بيان سور زد ديالو سي 1 sur 4 1 sur 4 لأن كيجي قبل من النصف ديال هاد الضلع زد هذا غنقسم هذا على 4. بالنسبة ل 1 غناخدو 2 لا ميم شوز زد ديالو سي 1 sur 4 لأن 1 و 2 عندهم ميم زد كيكون هنا و لو ميليو غيجي في هاد لو بوين هو لو ميليو ديال هاد الكاري دونك 1 sur 4. puis بالنسبة ل 3 باغ اكزومبل بالنسبة ليون 3 غيجي في هاد لو بوين يعني لو ميليو ديال هاد الكاري هو هذا و زد ديالو سي 3 sur 4 يعني فايت ان دومي و لا ميم شوز ici c'est 3 sur 4. في هاد لا بروجيكسيون جي بري l'origine هنا خديت origine sur Zn2 plus et ce n'est pas la bonne réponse لأن حنا عطاونا خصنا ناخدو l'origine sur O2 moins. Donc pour avoir l'origine ديال le repère sur les ions ديال O2 moins de les bleu c'est O2 moins donc غناخدو l'origine donc غنديرو translation voilà هذا هو l'axe des Y l'axe des X et on va projeter باش نشوفو شنو غيعطينا دونك غنعاودو هذا فقط بالنسبة للشرح وهنا لو ريزولتا فينال. Voilà l'axe des X, l'axe des Y, غنرسمو لو كاري لأن toujours c'est un cube donc la projection غيكون sous forme d'un carré مربع وغنبدا دونك لو زيرو هي S دو موان دونك غندير هنا عفوا O دو موان دونك هادو لي بلو سي O دو موان فوالا غناخدو نديرهم بالأزرق دائما O دو موان اللي غتكون في زيرو. لوطخ إيون اللي غيكونو في ميم بلون غيكون هنا يعني إلا كملت لوطخ ماي باش نكملو باش نوضحو دونك كيكون هنا وكيكون في لو بلون 1 sur 4 إلا درنا لا بروجيكسيون سولون زد بيان سور هاد لو بوين 3 sur 4 غتكون ليون اللي تابعو هنا 3 sur 4 et ainsi de suite يعني بهاد الشكل يعني لو بوين اللي تابعو غيكون في 3 sur 4 هنا دونك ممكن نزيد نوضحها أكثر دونك غيكون هنا sur 3 sur 4 و لو بوين اللي تابع هذا غيكون 1 sur 4 يعني هاد لي زيون اللي كاينين في هاد الخط
مرة كيكون في 3 sur 4 في Z bien sûr، مرة كيكون في 1 sur 4، مرة 3 sur 4 et 1 sur 4 et ainsi de suite. Donc le point 1 sur 4 مع 1 sur 4 إلا ربط بين هاد les points. La même chose ici le point اللي تبع 3 sur 4 اللي تبع ليون اللي كاين في le plan de Z 1 sur 4 غيكون هنا، غيكون عنده 1 sur 4 واللي تبع 1 sur 4 ici هو 3 sur 4. Donc ici 3 sur 4. Voilà la رسمت ضربت بين هاد لي بوين. Bien sûr غنحصل على un carré. وهذا اللي غنديرو عليه la projection. Donc voilà un point. L'autre point d'autre ion اللي غيكون في هاد لو بوين يعني السومي ديال carré. L'autre point اللي غيكون هنا اللي هو 1 sur 4. Donc غيكون هنا. Et l'autre ici هو هذا. هنا زد ديالهم كلهم هاد لي بوين سي زيرو لأن كيكونوا في لو ميم بلون، لأن اعتبرنا بأن درنا الإزاحة يعني ترونسلاسيون فيغ هاد لي بوين، يعني كلهم هادو اللي عندهم 1 sur 4 لو بلون 1 sur 4 اللي غيولي هو لو بلون زيرو. دونك بحال إلا وضعت سي زد est égal 1 sur 4 1 sur 4 il devient z prime est égal 0. هذه هي الترونسلاسيون اللي درنا. دونك بور سو ديبلاسي من زد لزد بريم كنديرو موان 1 sur 4، دائما كنقصو موان 1 sur 4. غنمشيو لليون اللي هو هذا 1 sur 4. دونك هنا لا زد ديالو est égal 1 sur 4. دونك زد بريم ديالو غنقصو 1 sur 4، دونك 1 sur 4 موان 1 sur 4 يعطينا 0. ولاحظوا بأن كاين في لو ميليو ديال هاد لو كاري، لو ميليو دو سو كاري. دونك غنوضعو هنا دايما بالازرق سي 0 بيان سور. بوغ لي زيون اللي كاينين في لو ميليو ديال لي زاريت اللي هو هذا 3 sur 4. هنا 3 sur 4 3 sur 4 et 3 sur 4 الزيت ديالهم كلهم كيساوي 3 sur 4. إلا نقصنا موان 1 sur 4 غنلقاو بأن زد بريم اللي كيساوي 3 sur 4 moins 1 sur 4 هي 2 sur 4 c'est-à-dire 1 demi. Donc c'est égal 1 demi. وكاينين في لي ميليو ديال لاغيت ديال الكاري. دونك غندير واحد هنا هي هادي، هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء اللي هي هادي هاد ليون، ثم لا ميم شوز ici مع زد بريم سي 1 demi 1 demi 1 demi 1 demi et 1 demi. اور هاد لي زيون اللي كاينين في لو بلون اللي اعتبرناه هو زيرو يعني في لو بلون 1 sur 4 في الاول، كاين دي زوتر سيت اللي غيكونوا في لو بلون ديجا في لو بلون دو زد بريم ايتيغال 1. دونك كلهم غيكون عندهم 0 1 0 1 0 1 et 0 1. فوالا هادو بالنسبة لي زيون ديال او دو موا. دابا غنشوفو لي زيون اللي كاينين بالغوج اللي كيهمونا هما هادو، نعاود نرسمهم هما هادو اللي كاينين في الداخل ديال هاد لو كاري، ديال هاد لو كاري اللي بالاسود فقط. سي لا نوفيل ماي يعني درنا واحد ترونسلاسيون ديال لا بروميير ماي فيغ لا دوزيام ماي اللي هو اللي هي لا فلاش ديال الترونسلاسيون. دونك غنبداو بهادو لي بلو سامبل. لاحظوا بان هذا جاي في هاد المربع الصغير اللي هو هذا. دونك غنحطو و زد بريم عندو زد ايتيغال 1 sur 2. حنا كنتحولو قلنا بان كنتحولو لزد بريم كنقصو 1 sur 4. دونك 1 sur 4 غنحصلو بيان سور على 1 sur 4. دونك غنحطو هنا وغنديرو 1 sur 4 غنحطوه بلو روج نفس الكولور 1 sur 4. نفس الشيء بالنسبة لهاد ليون اللي عندو 1 demi اللي كاين في هاد المربع، يعني كاين في هاد المربع هو هذا، كاين في هاد المربع لو ميليو ديالو، وغنديرو 1 demi moins 1 sur 4 سي 1 sur 4. بقاو لينا هاد لي دو. لاحظوا هنا كاين دو زيون، واحد في لو بلون ديجا في لو بلون 0 واحد في لو بلون 1. بيان سور بالنسبة لي سيت غيكون غنحتفظو بوحدة فقط
لأن إلا خدينا واحد جوج غنخرجو على لا ماي، يعني غنخدمو بدو ماي. دونك غنديرو 1 إلا كان زائد إيتيكال 1 ونقصنا 1 sur 4، دونك غنقصو moins 1 sur 4، غنمرو زد بريم اللي هي 3 sur 4. دونك ici c'est 3 sur 4، ici 3 sur 4. كتلاحظوا إلا ركزنا على الشكلين معا، لاحظوا الشكل الأول اللي رسمت قبل ما نزيد هاد لا دوزيام لي زوطخ بوان، كنلاحظوا بأن زيدين دو بلوس كيكونوا في لي سومي مع لو سونتر، هنا ان دومي ان دومي ان دومي ان دومي. تقلبوا فقط ولا عندنا تغيير، يعني هادو او دو موان خداو لي بلاص ديال زيدين دو بلوس. لي زوطخ اللي كانوا سيت تيترايدريك ولاو في لي سومي، واللي كانوا في لي سومي ولاو في لي سيت تيترايدريك. ولاحظوا هنا كانت 3 sur 4، هنا ولات 1 sur 4، يعني كيتقلبوا فقط لي بلون 1 sur 4 مع 3 sur 4. Donc ici 3 sur 4, 1 sur 4, هنا 1 sur 4, 3 sur 4. Voilà pour la projection selon sur le plan X ou Y. La deuxième question. La deuxième question, donner la coordination et la géométrie de la coordination de chaque ion. Donc la coordination de chaque ion. Deuxième point, la coordination de chaque ion. La première question, on a dit que les ions O2- occupent les sites tétraédriques. Donc chaque ion ديال O2- est entouré par 4 ions ديال زيدين de plus. Et on a vu que on peut passer d'une figure à l'autre، يعني يكونوا les autres ions زيدين de plus اللي هما في les sites tétraédriques، يكون les ions ديال O2- في les sommets ديال cubique à face centrée. Donc on peut écrire aussi que Zn de plus occupe aussi la maille voisine, occupe les sites tétraédriques. نفس la phrase tétraédrique نبعد عن الرسم tétraédrique. Donc chaque ion Zn de plus est entouré de 4 ions ديال O2-. Donc la coordination c'est 4-4. Coordination de la structure. Il s'agit d'une coordination tétraédrique. 4 كنسميوها tétraédrique. Donc pour SO2-, قلنا بأن O2- occupe les sites tétraédriques. Donc غنستعملو الرسم التالي. Les sites tétraédriques, les ions en rouge représentent Zn de plus qui forme un trièdre régulier. Un trièdre régulier qui تكون من la base ديال triangle régulier équilatéral مع واحد l'ion qui forme un pyramide. au site tétraédrique هي هادي اللي هي l'ion ديال O2-. Ou on peut dessiner des sites tétraédriques en utilisant un cube. لاحظوا غنستعملو le cube كيكون عندنا 3 sommets مع l'autre sommet on a 6 tétraédriques. Les ions ce sont des ions Zn de plus. Au site tétraédrique il est occupé par O2-. Et maintenant pour Zn de plus,
شفنا بأن ممكن نتحولوا من une structure l'autre structure. Les ZN de plus occupent les sites tétraédriques يعني كيتبدلوا مواقع selon إلا درنا translation. دونك إلا خديت هاد الشكل وهذا كنلاحظوا بأن نفس الشكل اللي حصلنا عليه في O2- اللي كيختلف فقط بأن les ions ديال O2- occupe O2- occupe les sommets يعني forme la structure cubique à face centrale, alors que ZN2+ كيكون في السيت tétraédrique. donc هذه هي ZN2+. la même chose بالنسبة لهذا الشكل يعني ممكن نستعملوا هاد la forme ديال الشكل tétraèdre régulier ولا en utilisant un cube. donc ici site tétraédrique كنرمزوا ليه T occupé par ZN2+ ou les autres ions CO2-. ندوزو للسؤال الموالي. Troisième question, vérifier que la formule de motif correspond bien à la formule ZNO. Donc, je vérifie bien la formule ZNO. On doit calculer le nombre de motifs. Donc, nombre de motifs par maille. On va pour ZN2+. On a les ions de ZN2+ occupent les sommets, يعني 8 fois 1/8, plus les milieux ديال les faces, il y a 6 faces, 6 ions fois 1/2, donc est égal à 4. Et pour O2-, اللي كاين في لي سيت la moitié ديال لي سيت tétraédriques, وحنا كنعرفوا بان عندنا 8 سيت tétraédriques cubiques à face centrale, غنقسموهم على 2 غنحصلوا على 4. donc في واحد لا ماي عندي Z est égal 4 motifs par maille, et le motif bien sûr est ZNO. لأن عندنا 4 ديال ZN و 4 ديال O. Quatrièmement, de quel type de structure vu en cours s'agit-il? Donc il s'agit de ZNS blend اللي شفنا في l'avant-dernière ولا la dernière vidéo في le cours. Cinquièmement, le rayon ionique de ZN2+, donc ZNR R plus il y a R ديال ZN2+ est égal تقريبا 0,71, alors que le rayon moins R- فقط باش نختصروا اللي كتساوي R O2- اللي كتساوي 1,38. Déterminer le paramètre A de la maille. Cherchons A. Donc pour calculer A, on s'amène la figure suivante. On a le petit cube d'arrêt A sur 2. Donc on a le cube. Taux de la dialogue, c'est A sur 2. La courte distance entre les ions, la courte distance entre les ions, il y a la distance transmise à le point A, on a le point B, donc la courte distance il y a AB, donc AB, donc on va calculer AB en fonction de R, le rayon de les ions. Donc AB, on dirait la projection de le point à le plan AB, ADC à le plan, j'ai fait la projection qu'on fait le point, par exemple H. Donc on va calculer la distance AB. Donc pour calculer AB, on a d'abord le triangle ABH,
qui est rectangle en H. Donc غنستعملو Pythagore. عندنا AB au carré qui est égal à AH plus BH carré. Alors, عندنا BH carré c'est A sur 4 puisque le milieu هاد B هو le milieu ديال هاد الكوب, donc A sur 4. بقينا نحسبوا la distance AH. Donc pour calculer la distance AH au carré, غنستعملو un autre triangle. غنسقطو H على AD. Voilà. هنا غيعطينا triangle rectangle في هاد لو بوان غنسميوه مثلا M. Donc عندي AH au carré qui est égal, c'est un triangle rectangle dont H au carré اللي هو l'hypoténuse, يعني كيساوي AM au carré plus MH au carré وغنزيدو BH au carré. BH au carré وغنعوضو. Donc AM هي A sur 4 لأن AD est égal à A sur 2. Donc عندي AD est égal à A sur 2. Donc AM M هو le milieu ديال AD. Donc A sur 4 le tout au carré plus MH c'est A sur 4 لأن DC c'est A sur 2. Donc MH هي A sur 4 le tout au carré وغنزيدو عليه BH اللي هي A sur 4 au carré. Donc غنحسب غنلقاو بأن égal 3 A au carré sur 16. Voilà AB au carré. Donc AB est égal à racine de 3 sur 4A. Et il y a AB, il y a le rayon AB ou le rayon. كنلاحظوا بأن هادو sont tangentes. هاد les deux ions ديال O2- مع زيدين de plus de bleu rouge alors sont tangentes. هنا فقط كنبعدو بيناتهم باش نوضحوا الشكل sont tangentes. Donc هاد la distance AB en réalité دايره بحال هكا. Voilà A. L'ion زيدين de plus suivi par l'ion ديال O2-. O2-. Donc voilà la distance AB اللي هي كتساوي R ديال زيدين de plus R ديال O2-. Donc c'est R plus R-. Voilà la première condition. بقى لينا نلقاو la condition de stabilité. Mais avant on va calculer le paramètre ديال هاد الكوب ديال la maille. A est égal 4 sur racine de 3 fois 4 sur racine de 3 R plus R moins, on dira application numérique. Donc A est égal 4 sur racine de 3 fois, voilà, R plus, genre l'exercice, là نكتبو directement من هنا R plus هي 0,60 و R moins c'est 1,38. 0,60 plus 1,38 ou l'unité bien sûr en changeant. Donc finalement A est égal, par une calculatrice on trouve, par une calculatrice j'ai trouvé 4,57 angstroms. 57, A est égal 4,57 angstroms. Passons à la question suivante. Il y a la condition, c'est bien, la condition de stabilité de cette structure. Donc on a deux questions. ربما طولنا شيئا ما. Donc 6 conditions de stabilité. Quelle est la condition de stabilité du système ou de la structure du système?
déjà on a trouvé que la relation اللي كاينه بين R donc لقينا بأن R plus R moins est égal R plus R moins est égal racine de 3 est égal racine de 3 sur 4 fois A. Voilà la première condition. Donc là, la première relation qu'on va utiliser. La deuxième, on va chercher maintenant la deuxième relation. Pour chercher la deuxième relation, on va utiliser la non-pénétration des ions. Non-pénétration des ions. C'est le شكل. Donc les mêmes cube d'arrêt A sur 2 يعني الطول ديال الضلع ديال الكيوب هو A sur 2 toujours A sur 2. قلنا بأن هنا O2 moins et ZN plus qui occupe la moitié ديال les sites tétraédriques. كتلاحظوا بأن ممكن نبدلوهم نديرو هنا ZN2 plus au site tétraédrique نديرو O2 moins. Donc la condition il faut que la diagonale مثلا إلا خدينا le point A et le point B, il faut que la longueur ديال la condition il faut que la longueur ديال la diagonale AB doit être supérieure ou égale les deux ions sont tangents donc est égal ou égal 2R moins, c'est-à-dire ولا ممكن نكتبها بالشكل سبقوا 2R moins elle est inférieure à AB. Donc il suffit de calculer la diagonale déjà حسبناها. إلا بغينا نحسبوا la diagonale غنستعملوا la relation de Charles غنديروا le point C وغنحسبوا AB au carré. Donc on peut calculer facilement AB au carré quoi est égal AC au carré plus BC au carré. Donc AC au carré c'est A sur 2. On a la longueur de l'arrêt c'est A sur 2. Donc c'est A au carré sur 4 plus A sur 2 au carré, donc A au carré sur 4, c'est-à-dire A au carré sur 2. Donc AB au carré est égal à A au carré sur 2. Donc finalement AB كتساوي 1 sur racine de 2, il y a racine de 2 sur 2 fois A. Voilà AB. Donc on a هنا. Donc c'est 2 fois, donc AB c'est racine de 2 à fois, c'est racine de 2 sur 2 fois A. Voilà la condition. Là la deuxième relation. Là je mets les deux relations. La première relation et la deuxième relation. Je mets la condition. Donc deuxièmement, elle est inférieure à racine de 2 sur 2. ونعوض A. هنا في هذا A كتعطينا A est égal 4 sur racine de 3 facteur de R plus R moins. Donc on va dire 4 sur racine de 3 R plus R moins. Donc je peux simplifier. On simplifie au 2. On simplifie مع 2. Donc directement on divise par R moins. كنحاول ما أمكن نصرى لنا عطاتنا في la vidéo. Je divise par R moins. Donc on غنحصلوا على 1 inférieur à racine de 2 sur racine de 3 facteur de R plus sur R moins plus 1. Donc, on a racine de 3 sur racine de 2. Elle est inférieure à R plus R moins plus 1. Donc, finalement, on a R plus sur R moins. Donc غنحولوها للجهة الأخرى ولا ممكن نخليوها كما هي. دونك فقط غنخليوها inférieure. Donc غنحصلوا على racine de 3 sur racine de 2 moins 1. Elle est inférieure à R plus sur R moins. Par une calculatrice, j'ai trouvé
R plus هنا R moins هنا inférieur 0,2 هنا كنلقاو 2,247 ممكن نماجوريو ونلقاو 2,2,5. فوالا لا كونديسيون. بالنسبه للوتر كوتي باش ما نوصلوش لا كوردينونس هنا كنهضروا على لا كوردينونس 4,4 باش ما ندوزوش لا ستركتور دو كوردينونس 6,6 دونك كنديرو انفيريور او ايكال ا 0,414 اللي هي لا ليميت ديال الكوردينونس 6,6. دونك بقى لينا لا ديرنيير كيستيون. La question numéro 7, c'est la masse volumique de ce cristal ρ est égale, on sait que ρ est égal à M sur V de la maille, qui est égal ρ est égal Z, le nombre de motifs, fois la masse molaire de le cristal Zn O sur le nombre d'Avogadro Na fois A à la puissance 3 les représente donc V de la maille. Il y a A à la puissance 3, on a déjà calculé A, donc directement application numérique. Or, Z déjà c'est bien, Z est égal à 4, le nombre de motifs, yani on a 4 motifs par maille, donc ρ est égal 4 fois la masse ديال zinc. Donc غنشوفوا les données. Là maintenant je fais les données. Mais le tableau périodique, j'ai vérifié que M de Zn c'est 65,4 plus 16 sur Na c'est 6,02 10 à la puissance 23 ونضربه في A اللي déjà حسبنا. Alors غنرجع نشوف la valeur de A 4,57 انشطوا ردوا البال الوحدات 4 A bien sûr à la puissance 3 ما نساوش هذا la puissance 3 c'est 4,57 fois 10 à la puissance moins 10 لان عندي انشطوا. وباش نحولوا هاد لا ماس فوليميك للغرام باغ سنتيمتر كوب غنضربو هنا في 10 à la puissance 2 باش نحولوا المتر للسنتيمتر tout à la puissance 3. Donc ρ par une calculatrice on trouve, j'ai trouvé 5,67 grammes, l'unité c'est grammes par centimètre cube qui représente un volume, donc la masse volumique. Voilà وصلنا لنهاية هاد السلسلة. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنوا تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء. ما تنساوش تشجعونا بالبارطاج مع الأصدقاء ديالكم. ولا فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.